السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے اس درس کا عنوان ہے ماہ رمضان کا حکم، ماہ رمضان کے روزے کا حکم۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان کا صوم یعنی روزہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: دونوں شہادت کی گواہی دینا، 5 وقتہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، اور اگر طاقت ہے تو حج کرنا۔ ماہ رمضان کا روزہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور قرآن و حدیث اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض اور واجب ہے۔ شریعت کے اندر ماہ رمضان کے روزے کا حکم یہ ہے کہ اسلام کا یہ چوتھا رکن ہے، یہ فرض اور واجب ہے۔ کس پر فرض اور واجب ہے؟ ایک مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بالغ ہو، عاقل ہو، جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، اور روزے کے لیے جو دوسری رکاوٹیں ہیں اس سے وہ پاک ہو۔ مسلمان کی شرط لگنے سے بات واجب ہو گئی کہ کافر پر یہ واجب نہیں ہے، لیکن نہ رکھنے کے بارے میں اس سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ بالغ کا شرط لگنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک مسلمان لڑکے پر یا ایک مسلمان لڑکی پر روزہ اس وقت فرض اور واجب ہوگا جب وہ بالغ ہو جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بلوغت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ایک تو احتلام ہے، یا لڑکی کو حیض آنے لگے یا نائٹ فال ہونے لگے، یا کھردرے موٹے موٹے ناف کے نیچے بال آ جائیں۔ اگر کوئی بچہ ہے، اس کو احتلام ہونے لگا، نائٹ فال ہونے لگا، کوئی لڑکی ہے جسے حیض آنے لگا، تو جیسے ہی حیض یا احتلام جس دن سے شروع ہوا وہ بالغ بنا جائے گا۔ یا ناف کے نیچے کھردرے موٹے بال آ جائیں، روئے نہیں، موٹے کھردرے بال، جیسے سر کے بال ہوتے ہیں، مونچھ کے بال ہوتے ہیں، تو سمجھا جائے گا بالغ ہونا۔ اور ایک ماں کو اور ایک باپ کو ہمیشہ اس بات کا حکمت عملی کے ساتھ جستجو کرنا چاہیے کہ ہمارا لڑکا یا ہماری لڑکی بالغ ہوئی کہ نہیں ہوئی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بیچاری بالغ ہو گئی یا بالغ ہو گیا، وہ جانتا روزہ نہ رکھتا ہو۔ اسی طریقے سے قادر، روزہ رکھنے کی جو جسمانی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر فوراً واجب ہے، اور جو کسی وجہ سے فوراً روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ بعد میں یا تو قضا کرے گا یا اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ مقیم یعنی جو اپنے ملک میں، اپنے شہر میں ہو، اسے فوراً ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ مسافر ہے تو سفر کے حال میں قضا توڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرے گا۔ اس کے علاوہ حیض اور نفاس سے بری ہو، حیض کے حال میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، نفاس کے حال میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ اسلام کے اندر روزے کا حکم یہ ہے کہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، یہ فرض اور واجب ہے ہر اس مسلمان بچے اور بچی، مرد اور عورت پر جو بالغ ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، روزہ رکھنے کی جسمانی طاقت رکھتا ہو فوراً ادا کرے گا، مقیم ہو، اور روزے کے رکاوٹ والی دوسری چیزیں جیسے حیض و نفاس یا پاگل پنی، دیوانہ پنی وغیرہ اس سے پاک ہو۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتلایا روزے کے فرض ہونے کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر، 183 185 دونوں دیکھ لیں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलियसुम। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रमजान के महीने में कुरान उतारा गया जो लोगों के लिए हिदायत का सामान और लोगों के लिए हक व बातिल में फर्क कर देने वाली चीज है। फमन शहीदा मिनकुमुश शहरा, चुनाचे जिसे भी रमजान मुबारक का महीना मिले फलियसुमहु, उसे उसका रोजा रखना है। यह कुरानी आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 183 185 से ये बात वाज़ेह होती है कि रमजान मुबारक का रोजा फर्ज है। किन लोगों पे फर्ज है मैंने बतलाया। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अब्दुल्लाह इब्न उमर वाली रिवायत हर एक को याद होना चाहिए कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ पर है। इसी तरीके से सुनिए हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला की एक रिवायत, एक देहाती अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और वो हाँफ रहा था। उसकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, साहबे कराम वो हाँफ रहा था, उसकी आवाज़ हम समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि वो आदमी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से करीब हुआ और सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बतलाइए कि अल्लाह ताला ने नमाजों में कितना हमारे ऊपर फ़र्ज किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 5 वक्त की नमाज, दिन और रात में 5 वक्त की नमाज। साहबी पूछते हैं क्या इसके अलावा भी नमाज की शक्ल में हमारे ऊपर? कहा अल्लाह के रसूल ने कहा और कुछ नहीं, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, हाँ अगर तुम नफल पढ़ना चाहो तो पढ़ो। फिर उस आदमी ने पूछा, है अल्लाह के रसूल अकरम से हमें बतलाइए कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रोज़े के मामले में क्या फ़र्ज किया है। अल्लाह के रसूल ने बताया माह रमज़ान का रोज़ा, माह रमज़ान का रोज़ा। ये रिवायत इस बात की दलील है कि माह रमज़ान का रोज़ा हाँ फ़र्ज और वाजिब है। बद्दू साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल इसके अलावा भी कोई रोज़ा है जो फ़र्ज और वाजिब हो? कहा नहीं, आप अगर करना चाहो तो करो। फिर उसके बाद ज़कात के बारे में पूछा। जब वो सहाबी जाने लगे जिनको 5 वक्त की नमाज फ़र्ज बतलाया गया था, माह रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज बतलाया गया था, ज़कात फ़र्ज बतलाया गया था, अल्लाह के रसूल जब सहाबी मुड़कर जाने लगे तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर इसने जो कहा है वो करके दिखाया तो कामयाब हो गया। अफलहा औ दखलल जन्नह इन सदक, ये कामयाब हो गया या वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा अगर इसने ये सच्चा वादा किया, इसको पर इसकी पाबंदी करेगा। तो कुरानी आयत और अहादीस रसूल से बात वाज़ेह हो गई कि माह रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज और वाजिब है। और ये भी मैंने साथ साथ बतला दिया कि किसके ऊपर फ़र्ज और वाजिब है। अब यहाँ एक सवाल जो अक्सर लोग करते हैं उसको बतला देना बहुत ही ज़रूरी है। रमज़ान के महीने का सबूत कैसे चलेगा, कैसे हमें पता चले कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो गया है? देखिए कई रिवायतें इस सिलसिले में हैं। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया है सूमू लिरुयती व अफ्तिरू लिरुयती। आप ये बात जानते हैं कि महीना या तो 29 दिन का होगा या 30 दिन का होगा हिजरी साल के हिसाब से, और यही असल है। या तो महीना 29 साल का होगा, 29 दिन का होगा, या 30 दिन का होगा, 29 से 30 दिन का होगा। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब रमज़ान मुबारक का चांद निकल आए तो तुम रोज़ा रखना शुरू कर दो, और जब शव्वाल का चांद निकल आए तो रोज़ा तोड़ दो। तो रमज़ान मुबारक के सबूत के लिए कुरानी आयत और अहादीस के हिसाब से 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ पाई गई तो रमज़ान मुबारक के शुरुआत का प्रूफ और सबूत होगा। पहली बात, चांद देख ले, चांद नजर आए। चुनाचे जिस मुल्क के लोगों को चांद नजर आ जाएगा उस मुल्क के लोगों पर उसी दिन से रमज़ान मुबारक का रोज़ा फर्ज। चांद नजर आए, ठीक है, बदली है, गुबार है, चांद नहीं दिखा, तो चांद दिखने की कोई मजबूत गवाही मिल जाए, गवाही देने वाले मोमिन हो, मुसलमान हो, सोम सलात के पाबंद हो, शरीयत के पाबंद हो। रमज़ान मुबारक का चांद निकल आए तो रोज़ा रमज़ान का महीना शुरू हो गया। या चांद निकलने की कोई काबिले एतमाद, काबिले गवाही या काबिले एतमाद कमेटियों के ज़रिए चांद निकलने की खबर मिल गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आप मुख्तलिफ मामले में गवाही का कबूल हो, तो चांद दिख जाए या चांद निकलने की गवाही मिल जाए।
चांद भी नहीं दिखा, गवाही भी नहीं मिली, तो अब क्या किया? और 29 शाबान है, 29 शाबान ही को सब प्रयास कोशिश की जाएगी। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलु शाबान 30 औ कमा क़ाल। लेकिन अगर बदली छा जाए और 29 शाबान है तब 30 शाबान पूरा करो, क्योंकि महीना या तो 29 होता है या तो 30। तो खुलासा, या तो चांद दिख जाए या चांद निकलने की काबिल एतमाद ज़रिए से ख़बर मिल जाए, और अगर चांद 29 शाबान को नहीं दिखा, 29 शाबान को गवाही नहीं मिली, तब शाबान की 30 तारीख पूरी की जाएगी, क्योंकि शक के दिन अल्लाह के रसूल अकरम ने रोज़ा रखने से मना किया है। जिस तरह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के इस्तकबाल के लिए 1-2 दिन रोज़ा पहले रखने से मना फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान और इखलास के साथ रमज़ान के मसाइल सीखने और सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।